अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर हिस्से में सैलाबी रेलों से तबाहकारियों का सिलसिला इस वक्त बदस्तूर हम देख रहे हैं कि जारी है। 3.5 करोड़ अफराद इस वक्त तक एक अंदाजे के मुताबिक अफेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब हैं उनसे तकरीबन कोई यही फिगर बताया जा रहा है। ऐसे लोगों का कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 आउट ऑफ 7 पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो कि शेल्टर लेस जिनको डिक्लेयर किया जा सकता है। 67 अज़ला पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनको क्लैमिटी हिट या आफत ज़दा जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 1100 से ज़ायद तादाद हो गई है ऐसे अफराद की जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे इस पूरी क्लैमिटी के अंदर, और 1600 के करीब इस वक्त फिगर आ रहा है जो कि ऐसे अफराद हैं जो कि सिवियरली इंजर हुए हैं इस पूरी क्लैमिटी के अंदर। अगर हम बात करें इस वक्त तबाहकारी के तखमीने की तो वो तो कोई एग्जैक्ट फिगर्स बताना इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इनिशियल अंदाजे आ रहे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये तबाही हुई है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, ब्रिजेस की, हम बात करें लोगों के जो ज़रिया माश हैं जिसमें दुकानें शामिल हैं, जिसमें लोगों के घर शामिल हैं, जिसमें स्कूल्स शामिल हैं, पूरे गांव कुछ तो ऐसे हैं सिंध में और बलूचिस्तान में जो कि सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है जिसपे उस दिन मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बात करते थे और उन्होंने कहा कि कम से कम भी 5 साल लग सकते हैं मुकम्मल तौर पर वापस उस सिचुएशन में जाने पर जिससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो अगर बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी की, बात करें हुकूमत पाकिस्तान की, जो अपनी इस्तेदादे कार के मुताबिक जो है वो सारे मामले के अंदर कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिजास्टर इतना बड़ा है कि अगर ये कहा जाए कि कोई भी जो इस वक्त चीज़ है वो सफिशिएंट है तो वो कहना दुरुस्त नहीं होगा। और अभी ये रेस्क्यू का फेज़ है, ये अभी इनिशियल रिलीफ का फेज़ है। जब हम बात करेंगे रिहेबिलिटेशन की तो वो तो एक बहुत बड़ा मैसिव फेज़ है, उसके ऊपर तो शायद अभी उस तरीके से बात करना और काम करना हम शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज वी स्पीक अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो दरिया सिंध के करीब है जहाँ पे बड़े पैमाने का हाई लेवल फ्लड जो है वो आया हुआ है और कुछ इलाकों में अभी भी वार्निंग्स जो है वो इशू की गई हुई हैं। तो इस पर बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इससे के लिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक हुई है इस इशू के ऊपर, जो एक कंसेंसस की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस, जो कि कुछ लोगों की ये राय है कि इस वक्त पाकिस्तान में उसकी कमी है। सियासतदानों को पॉलिटिकल पार्टीज से बालातर होकर, अपने इंटरेस्ट से बालातर होकर इस इशू में आकर अपना जो हिस्सा है, अपनी जो सोच है उसको शामिल करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर कि किस तरीके से हमने इस सारे मसले को रीबिल्ड करना है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 1/3 पाकिस्तान कहा जा रहा है कि इस वक्त ज़ेरे आब है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ये इससे बड़ी शायद नेशनल इमरजेंसी कोई हो नहीं सकती। इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है शाइस्ता परवेज़ मलिक इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जमीयत उलमा इस्लाम से स्काइप से हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शाइस्ता साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ कि बीइंग इन द गवर्नमेंट राइट नाउ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना कुछ आपकी नज़रों से भी कुछ गुजरा होगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बयान कर दीजिए, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं पीटीवी के प्लेटफॉर्म से कम कि मुसलसल अपडेट करें लोगों को कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यश। देखें, इस वक्त जो हालात हैं वो तो नहायत ही तकलीफ़देह हैं, और मैं कहूँगी कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो आपके विजुअल्स हर स्क्रीन भी दिखा रही है, और जो लोगों की आहें सिसकियाँ, जिस तरह लोग तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, इस वक्त हमें सब कुछ भूल कर मेरा ख्याल है कि हमें उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। और जो कि लोग कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिज़ास्टर है इसका स्केल जो है वो इतना बड़ा है, इट्स ह्यूमंगस। यू नो, बल्कि अभी जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि जब पानी उतरेगा, जब ये रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम सेटल होगा और जब इनको रिहेबिलिटेट करना होगा, जब इन्होंने वापस जाना होगा, तो उस वक्त इसका स्केल आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि जान माल मवेशी रोज़गार मतलब सब कुछ तो तबाह हो गया। और आपको बताऊं कि जो ज़मीन होती है वो पानी इस हद तक पी चुकी होती है, उसको खुश्क करना भी मुश्किल है। तो उसमें कैसे काश्त होगी अगली फसल, सब्जियां, मतलब कि हमारे आगे, हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं एक बात कहूँगी कि कोई एक शख्स, एक पार्टी, एक प्रोविंस उसको हैंडल नहीं कर सकती। इसमें हमें यकजा होना पड़ेगा, हमें एक होकर इस वक्त एक कौम बनकर इन मुसीबत ज़दा जो हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे
देखें तालीम तबाह, स्कूल, डिस्पेंसरियां, हॉस्पिटल, क्या बचा है और वहाँ? फिर एक जो अभी इस वक्त बहुत बड़ा एक खतरा मंडला रहा है वो ये कि किसी किस्म की बीमारियां, कोई वबा फूट जी जाए, बीमारी तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा आपकी इंसानी अलमिया स्क्रीन्स बन वो सकता भी दिखा रही हैं, बिल्कुल हो वो रहा है, वो भी start दिखा हो रही हैं, वो शुरू हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान बना था, इसी तरह पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म गोल्स को आप किस तरह हैंडल करेंगे और शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना होगा, तमाम पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा। देखिए, मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्क्वेयरिंग नहीं कर रही, प्लीज़, ये हमारा मुल्क है, जितना मेरा है, जितने मैं मुहब्बुल वतन अपने आप को कहती हूँ, उतने ही मेरे भाई भी होंगे, सब, हमें किसी पे कोई शक करने की या उसकी गुंजाइश नहीं है। पॉइंट ये है कि हमें अपने डिफरेंसेस को अब बिलाए ताक रखना होगा फॉर वंस। अब मुझे अफसोस के साथ, अफसोस मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आई डोंट वांट टू से इट, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद ये लोग अपनी पार्टी के ऊपर जो सेनर एलिमेंट्स हैं वो प्रेशर डालें और हम एक जगह बैठ जाएं। देखें, अभी एपीसी हुई थी, तमाम पार्टीज़, तमाम अस्करी क़यादत सब बैठी थी, तो देखें एक कलेक्टिव जब विजडम आती है ना तो वो बेहतर होती है। वो आपने एपीएस के इशू में भी देखी होगी, जब मियां साहब, नवाज शरीफ साहब ने बिठाया था, तो लेकिन क्या वजह है कि इसमें चारों सूबे, लेकिन एक तनकीद उसमें आप लोगों पर भी है, हुकूमत पर, वो ये कि आप लोग इनको इंक्लूड कर। देखिए एक मिनट, मैं यही आपको यही, क्योंकि ये बात उसमें भी हुई थी कि एपीसी की बात है तो पीटीआई को बुलाने के लिए बुलाना, मेरी बात सुने, यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बुलाया गया है, तमाम सूबों को इनके चीफ मिनिस्टर्स से राब्ते करने की कोशिश की गई, पहले तो कोई रिस्पांस नहीं आया, इनकार किया गया। जी बिल्कुल, इनवाइट कैसे हो सकता है? हाँ। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, आप इनको बताएं, कायरा साहब एटी में हैं, हमारी पार्टी को तो नाम मतलब मखलूत हुकूमत सभी की है। हाँ। देखिए, मैंने आपको यही कहा है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर पॉइंट स्कोरिंग। तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया, 4 सूबों के नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपना किसी ने तो नुमाइंदा भेजने की भी तकलीफ नहीं की, फोनों पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, इंक्वायरी के किससे राब्ता करें ये तक नहीं बताया, तो मतलब ऐसे तो नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने का डिजास्टर है डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक कह रही हूँ, चाहे आप इसका मालूमात करा लें कि इनको इन्विटेशंस गए। अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से, पूछ लेते हैं सर, इतनी बड़े लेवल की क्लैमिटी है, इतना बड़ा डिजास्टर है, आपको नहीं लगता कि इकट्ठे बैठकर अपना इनपुट एक ही फोरम पे देने से कोई फर्क पड़ेगा? इस चीज में तो कम से कम एक साथ हुआ जा सकता है ना। शाइस्ता साहिबा कह रही है कि आप लोगों को तो बुलाया गया क्योंकि हमने यहाँ से बहुत तनकीद की कि अगर पीटीआई को इनवाइट नहीं किया जा रहा तो गलत है, बट वो कह रही है इनवाइट तो किया गया, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कमेटी के लोगों को बुला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मुझसे सवाल पूछे। अच्छा, इसमें मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। अच्छा, अगर मैं आपको अभी इंटरप्ट कर लूं, बजाय इसके बीच में इंटरप्ट करूं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं तफसील से आपसे जवाब लेती हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपसे सवाल आपके लिए यही छोड़ा था कि इस टाइम पर क्या कंसेंसस की कोशिश नहीं करनी चाहिए और मिल के नहीं बैठना चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल किया था उसमें मैं अगर उसको देखूं तो दो लिहाज से देखूंगा। एक तो जो था कि क्या जो ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक मीटिंग हुई थी, क्या उसमें इनविटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था या नहीं, एक वो। नंबर 2, जो कैलामिटी है वो वाकई बहुत ज़्यादा है और उसको थोड़ा सा हमें डायसेक्ट करना चाहिए, जिसको हम ऑडिट कहते हैं, क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे हैं, मैं आपको उसकी मिसालें भी दूंगा, जहाँ पे द डेवास्टेशन या लेट्स से द रेन एंड वाटर वो एक जितना आया, लेकिन एक जगह पे आपकी लॉसेस तकरीबन नेग्लिजिबल या बहुत कम और दूसरी जगह पे लॉसेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, दैट विल टेल यू अबाउट के how the governance was done or how things were done in the last few years, including mainly Tehreek-e-Insaf in KP और किसी हद तक Tehreek-e-Insaf, and must give the credit to the PMLN भी, क्योंकि वो उससे पहले वो थे, तो सारा क्रेडिट तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये कि आपने मुझसे पूछा या बहन ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बुलाया था। आप मुझे कहते हैं कि जी हम सारे चैनल्स को बुलाते हैं, मैं पीटीवी को नहीं बुलाता, मैं आपको इनविटेशन दे देता हूं कि आप आ जाएं। तो मैं पीटीवी को रिप्रेजेंट नहीं, यू डू नॉट रिप्रेजेंट पीटीवी। पीटीवी को रिप्रेजेंट करने वाले जो लेके वो उधर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैं। ठीक है, सो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को बुलाते हैं, आप सूबों के लीडरशिप को, ठीक है, दे ऑल आर बिलोंग टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बट द एक्चुअल पेरेंट पार्टी को आप नहीं बुला रहे। ठीक है, दिस शोज के दिल में कहीं खोट था। ठीक है, फेयर एनफ, शुड वी हैव गॉन देयर? आई थिंक वी शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, और हमारे जो सूबाई थे, उनको अगर उनको बुलाया गया था, मुझे चूंकि उसका इल्म नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इन केस अगर उनको बुलाया गया था, दे शुड हैव गॉन, एटलीस्ट दे शुड हैव गॉन, एंड आई एग्री विद दैट थिंग। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो उनकी सेंट्रल पार्टी है, पॉलिसी वहां से बनती है, हर चीज वहां से बनती है, तो आप उनको नहीं बुला रहे, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दैट। जस्ट अलाउ मी टू फिनिश। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्लड्स। इस फ्लड्स में टोटल लॉसेस जो है ना, जो हम खाली ये जो क्या कह सकते हैं, जो फसल हैं, ठीक है, हम अगर खाली उनको सामने देखें तो तकरीबन 1000 बिलियन का लॉस हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसमें से अगर आप देखें तो 427 विच इज ऑलमोस्ट 50% या 42% लॉसेस खाली सिंध में हैं। जी जी बिल्कुल, सिंध, ठीक है, बलूचिस्तान, अच्छा, बलूचिस्तान 83 उसमें है, अपने उसके लिहाज से, चूंकि वहाँ फसल वैसे कम होती है, लेकिन वो 83 जो है वो परसेंटेज ऑफ बलूचिस्तान के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, केपी में 21 है,
पंजाब में 96 है, लेकिन पंजाब की ओवरऑल जो है बड़े काफी ज्यादा होती है, तो उस लिहाज से तो वो परसेंटेज वो कम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए हम लोग जब भी इस किस्म की चीजें आती हैं, हम लोग जूते भी पहन के, वो छतरी भी लेके, ऊपर से चीजें भी फेंकने कर लेते हैं, लेकिन 2-3 चीजें, डैम्स के बारे में हर एक ने बात की है, लेकिन आज तक किसी ने कभी ड्रेन्स के बारे में बात नहीं की। आज तक किसी ने जो क्लाइमेट इम्पैक्ट था ना, जो इन चीज़ों के ऊपर है, उसमें सिवाय तरीके इंसाफ के और किसी ने बात नहीं की, और ड्रेन पे भी तरीके इंसाफ ने बात की है। और मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसमें यह था कि पाकिस्तान में जो ड्रेनेजेस हैं वो 4, या सिंध में इस तरफ जो 4 मेजर ड्रेनेजेस होती हैं जहाँ से पानी निकलता है, उनमें से 3 बंद हैं। और वो 3 बंद क्यों हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली कब्जा माफिया आया हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका एक नेचुरल ड्रेनेज पाथ है ना, वो नहीं है। अच्छा, जो लॉसेस होती है, ये याद रखिए, वो रिवर बेड में नहीं होती है, वो जब बेड से पानी बाहर निकलता है तो वहां रिवर वो लॉसेस करता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि बिलियन ट्री के जो थी, उसने भी किसी हद तक लॉसेस को कम किया। जब पानी आ रहा था तो इन सब ने रोकते, रिड्यूस करते हैं। अब एक है फॉर एग्जांपल रहीम यार खान, उसमें जो 60 दिनों में बारिश थी और सखर में जो 60 दिनों में बारिश थी बराबर थी। रहीम यार खान में जो टोटल लॉसेस थे वो 12% थे और सखर में 90%। अगेन द रीजन बैड गवर्नेंस, ठीक है। अब अगर आप आ जाते हैं सिंध में, 1 मिलियन एकड़ जो है ना वो पानी के अंदर है, ठीक है। पंजाब में तकरीबन जितना भी पानी जो था, वो जो लॉसेस हुए वो उन जगहों पे हुए जहां पे लोगों ने पानी के बेड, जो खाली बेड्स हैं उनके अंदर जो गए हुए थे, वहां पे आए पानी, तो उधर आना ही आना है, तो इस वजह से वहां पे लॉसेस है। लेकिन आउट ऑफ रिवर बेड लॉसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताते हैं। देखिए, अब DI खान, राजरपुर, तौनसा, इनका एक ही किस्म का सिस्टम है, ठीक है, हर जगह पे बराबर है। अगर DI खान में जो डैम्स हैं, जो गोमलजम और एक और वो है, उनकी वजह से DI खान पूरा बच गया, लेकिन दूसरी तरफ सारी तबाहियां आ गई। नहीं, DI खान का भी कुछ हिस्सा तो है जो नहीं, कुछ हिस्सा है, लेकिन इट्स आप ये समझ ले कि इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अच्छा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन का मकसद यही है कि जहां पर इंतजामात बेहतर थे, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे बेहतरी रही है, लेकिन जहां नहीं थे, देखिए हम लोगों ने 2010 के जो फ्लड्स आए थे ना, उससे हम लोगों ने, अच्छा, उस फ्लड्स में नौशहरा और चारसद्दा बहुत बुरी तरह तबाह हुए थे, ठीक है। इस दफा नौशहरा और चारसद्दा में नुकसान मैं हुए हैं। साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी वालों से, सेनेटर कामरान साहब थोड़ा इस पे कमेंट कीजिएगा सर, कि ये बैड गवर्नेंस है, ये डिजास्टर या ये क्लैमिटी, क्योंकि आपको पता है UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि पाकिस्तान में जो मानसून इस दफा हुआ, इट वाज अ मानसून ऑन स्टेरॉइड्स, ये अनप्रेसिडेंटेड था जिस तरीके से पानी बरसा है। और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से अगर ये सवाल करें तो वो ये कहते हैं कि ना हमारे पास इतनी बड़ी छतरी है कि 7 गुना होने वाली ज्यादा बारिश को हम रोक लेते, ना ऐसा कोई ड्रेन है, अगर वो 2 ड्रेन ब्लॉक ना भी होते तो जिस तरह से पानी आया है शायद उससे भी कोई खास फर्क ना पड़ता। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ये गवर्नेंस का इशू है या ये मिसमैनेजमेंट है? दोनों तीनों बात मुमकिन। एक तो ये है कि और उसकी वजह से जो कुछ हुआ ठीक है हुआ, और मेरा ख्याल है गुज़श्ता 100 साल के अंदर जो है ना शायद इतनी बारिशें हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास था, ये एक बात है। मगर इसके साथ साथ जो है ना वो हमने रिवर बेड्स पे जैसे हमने पानी के रास्ते रोके हुए थे, हमने उस पर होटल्स बनाए हुए थे, हमने उन रास्तों के अंदर जो है उनको तंग किया हुआ था, ये इसके साथ एक दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जब ये वार्निंग तो पहले से मौजूद थी और वार्निंग को किसी ने भी किसी सूबे में भी इसको सीरियस नहीं लिया हुआ था, और उससे पहले जो है ना वो जो एविक्यूएट करते हैं वो नहीं किया हुआ था लोगों को। कुछ इंसानी नुकसानात से या माली नुकसानात से भी बचा जा सकता था, मगर वो भी हमने नहीं किया था। तो इंतज़ामिया जो है, ये मैं किसी गवर्नमेंट को जो है ना वो इस तरह से एक्यूज नहीं करता, मगर एक जो अब कल्चरली जो है ना वो हमारी इंतज़ामिया भी जो है वो DC, AC, तहसीलदार लेवल पे ये लोग एक्सेप्शंस होंगी, मगर मेजॉरिटी जो है वो सोई हुई थी। और पहले जब बारिश शुरू हुई है या थोड़ी सी अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो उस वक्त तक ये सारे बैठ के आम लोगों की तरह एंजॉय कर रहे थे, उनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं था।
تو یہ دو چار چیزیں جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا اس کو وہ آپس میں آ کے جو ہے نا انٹرلنک ہو گئی کہ اس کے بعد بھی جو تباہی آئی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کا قصور بھی ہے, اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں, ہم ہر طرح سے اس کے لیے جو ہے نا ہم خود بھی رسپانسبل ہیں. اور اب اس کے بعد جب یہ نقصان ہو گیا, جب یہ بارش ہو گئی تو بھی جو ہے نا وہ ہم نے اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا ہوا. یہ گورنمنٹ لیول پہ یقیناً جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, مگر گورنمنٹ لیول سے نیچے جو ہے نا وہ انتظامیہ کی لیول پہ جو ہے نا وہ اس معاملات کو اگر وہاں لوگ کمیٹڈ ہوں, اگر وہ لوگ کام کرنے کے بعد تو بھی جو ہے نا وہ بہت سے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل جو ہے لوکل لیول پہ حل ہو جایا کرتے ہیں. صوبوں میں چلے جائیے یا سینٹر میں چلے جائیے, کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو اس لیول پہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس کو جو ہے آپ یہ کہہ سکیں کہ جو ہے نا ایک آدھ وہ ہم نے دیکھا وہ ڈی سی صاحبہ تھی, خاتون تھی کوئی, اس نے صبح خیبر پختونخوا میں اس نے پہلے کو زبردستی نکالا, مار کے نکالا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کوئی نقصان نہیں. تو وہ جو بر وقت ڈیسیجن لینے تھے انتظامیہ نے, جہاں پہ اگر لیے گئے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلا, اور جہاں پہ نہیں لینے تھے وہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اور بعد میں بھی اب بھی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کیا جا رہا انتظامیہ کے لیول پہ. آپ کو وہ اس طرح سے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, تحصیلدار یا انتظامی باقی افسر جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ انوالو نہیں ملیں گے. وہ خوشخطی تو کر رہے ہوں گے, کچھ اور چیزیں جو ہے نا اس میں لگے ہوں گے, مگر وہ خوشخطی جو ہے وہ صرف خوشخطی کی حد تک. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے مکس آف بوتھ. ڈیزاسٹر تو تھا ہی بڑے اسکیل کا, لیکن ساتھ میں مس مینجمنٹ, مس گورننس, وہ ایشوز بھی ہیں. شائستہ صاحبہ وہ ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, ڈیزاسٹر ہونے کے بعد بھی حکومت کی سطح پر نہ صحیح لیکن انتظامیہ کی سطح پر شاید چیزیں اتنی اچھی اور سموتھلی نہیں چل رہی جتنی. اسی حوالے سے کیونکہ ابھی آپ نے پولیٹیکل بات بھی کی, فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایک نیا چورن لے آئی ہے کہ سیلاب زدگان کی وجہ سے سیاست نہ کرے, لیکن جو کام کرنے والا وہ تو آپ لوگ نہیں کر رہے. دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میرے بھائی نے نشاندہی کی, مطلب یہ صحیح ہے کہ نیچرل اینڈ مین میڈ ڈیزاسٹرز دونوں مکس ہوئے ہیں یہاں. اس میں تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ, کچھ لوگ نہیں چھوڑتے, کچھ ہم انف ٹائم نہیں دیتے, ہماری ارینجمنٹ نہیں ہوتی. ایک میں بات میرے بھائی نے جو کی کہ پارٹی ہیڈ کو نہیں پی ٹی آئی کو سچ, اس کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ان کا این سی او سی ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, اس کا یہ بہت بوسٹ کرتے ہیں. اب اس میں جب اس میں بلایا گیا تو اس میں کسی پارٹی ہیڈ کو تو نہیں بلایا, پی ایم ایل این کے ہیڈ کو یا پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو یا ان کی مینجمنٹ کو. اٹ واز چیف منسٹر سندھ, چیف منسٹرز بیٹھتے تھے اور وہاں جو فیصلے ہوتے تھے ان کو منوان تسلیم, چاہے جتنا بھی ڈس اگریمنٹ ہوتا تھا. سندھ میں کافی ڈس اگریمنٹ تھی اور ایون دین بٹ اٹ واز فالوڈ بیکاز دے آل سیٹ ٹوگیدر, اور وہ ایک فلیگ شپ پروگرام تھا وچ واز اے سکسیس. وی مینجڈ کووڈ. اس کا آپ ان کو کریڈٹ دے لیں یا کسی کو, بٹ آئی تھنک وہ سب کی نیک نیتی تھی, وہ سب کا جذبہ تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا. We thought about the 22 کروڑ عوام کہ ان کی بہتری کس میں. تو اس وقت بھی ہمیں لوگوں کا سوچنا ہوگا, اپنی پارٹی کی, اپنی انا, اپنی ایگو کو تھوڑی دیر کے لیے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھپ دیں, جہاں سے لڑائی ختم کریں گے وہیں سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے, لیکن ابھی چھوڑ دیں, اس وقت چھوڑ دیں. اب ناؤ کمنگ بیک, جو دوسرا آپ کا سوال تھا یہ انتظامیہ والی بات, جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو ابھی بھی اور چیزوں میں مصروف ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب کو پرچے دینے پہ مصروف ہیں, گل صاحب کو ٹارچر کرانے میں مصروف ہیں. اب میری بات سن لیں کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے مطلب وہ ملک کے لیے بہت ضروری تھا, نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا. آپ سب ٹی وی چینل سکرینز پہ سری لنکا کا دکھاتے رہے, ہمارے لیے فورموسٹ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سیلاب کے لیے کام نہیں کرتے. آپ پرائم منسٹر کو بھی دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں بوٹ پہن کے, یہ پہن کے, یو نو دیٹ انسپائرز, دیٹ موٹیویٹس, دیٹ لوگوں کو
اللہ معاف کرے جب کہیں مرگ ہوتی ہے تو سب لوگ دلاسا آتے بھی ہیں, counts آپ for ان کے something ساتھ نا. ان کے دکھ میں شریک ہو جائیں. مریم بی بی پہ بڑی کریٹیسزم ہو رہی ہے کہ وہ لے کے کچھ نہیں جا رہی. بھائی وہ وہاں ملنے جا رہی ہیں, ان کے دکھ میں شریک ہونے جا رہی ہیں, وہ ان کا ہاتھ پکڑنے جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں آپ ڈسٹریبیوشن کچھ کر سکتے ہیں. آپ ٹرک لے کے جاتے ہیں تو since you're from the government party, یہ ڈسٹریبیوشن پہ بھی ضرور کامنٹ کریں گے. جو ویژولز آ رہے ہیں ہیلی کاپٹر سے جی اوپر ایک سے منٹ راشن پھینکنا, وہ نیچے کیا دیکھیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ 2010 میں بھی ہیلی کاپٹر سے ہوتا تھا. اٹ از ہاؤ یو آر پیکڈ اپ چیزیں, کیونکہ کئی جگہ میں خود گئی ہوں ملتان میں, علی پور ایک گاؤں اس کے پاس تھا کہ وہ چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا تھا, بہت پانی تھا اور ارجنٹ وہ کرنی تھی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا, کچھ پیکنگز لوگوں کی ہوتی ہے. دیکھیں ہمیں ایک انسیڈنٹ سے ہمیں تمام جو ایفرٹ ہوتے ہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے. اور دوسری بات فواد چودھری کی آپ نے بات, وی شوڈ ایٹ دس ٹائم بی انکریجنگ ایوری بڈی. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ اپنی پیکنگ بہتر کریں. آپ کو اگر ہیلی کاپٹر سے ڈراپنگ بھی کرنی ہے, سوٹیز آرمی کی, آپ کی ایئر فورس کی لگی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم رات دن راؤنڈ دا کلاک کر رہے ہیں. لیکن ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے, ہمیں وی شوڈ اسٹاپ کریٹیسائزنگ اور لگ جائیں سب ایک کام پہ. میں اپنے آپ سے رات کو پوچھوں کہ میں نے کیا کیا, آپ اپنے آپ سے پوچھیں. ہر آدمی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کرے جو وہ کر سکتا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو فواد چودھری, پلیز میری بات سنیں. ان کی بات تو انہوں نے اپنے وہ جو ان کے لائر ہیں جو, ان کو بھی بڑا کریٹیسائز. اس بندے کا پتہ نہیں کیا ہے, وہ بھولا سا منہ بنا کے نرا جھوٹ پہ جھوٹ. آج انہوں نے حامد خان کو کریٹیسائز کیا ہے, کبھی وہ ججز کو, آج انہوں نے ججز کو ایک اس سے بڑی تھریٹ کی ہے. انہوں نے کہا ڈسکوالیفائی کریں گے تو جو ڈسکوالیفائی کریں گے وہ عوام کی پتہ نہیں کیا ذمہ دار یا کیا ہوں گے. پاپولر ہے جی خان صاحب بہت, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو یہ میری بات سنیں, ان کی چھوڑ دیں, ان کو کہیں بس جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, باقی سب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا, کیونکہ یو آر ون آف دوز پیپل سینئر ایلیمنٹس جن کو ہم کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, انفارمیشن منسٹر رہے وہ آپ کی پارٹی کے, ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن ان دا پارٹی, کوئی ایسے تو ہے نہیں. انہوں نے پہلے سیلاب زدگان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ حکومت چورن بیچ رہی ہے, quite an insensitive comment to make. پھر اس کے بعد یہ جو گفتگو ابھی بتائی ہے شائستہ صاحبہ نے, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا اگین اس موجودہ ماحول میں ہی ٹون ڈاؤن کر لیں جو آپ لوگوں کا نیریٹو ہے, یا جو کچھ بھی آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, I'm not here to defend or say something like that, ٹھیک ہے. انہوں نے, آپ دیکھیں ہر ایک بات جو ہوتی ہے نا, ایک موقع یا اس نزاکت یا جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ کمنٹ کرتے ہیں. ہم کسی ایک بات پہ کمنٹ کر رہے ہوں گے, اگر آپ اس کمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا. اگر آپ اس کمنٹ کو اس کانٹیکسٹ کے اندر لیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. انہوں نے کہا کہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پالیٹکس میں بات نہ کریں تو یہ چورن بیچ رہی ہے. میری بات سنیں, میری بات کانٹیکسٹ اب اس میں کیا ہے, دیکھیں نا, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس قسم کی جو آزمائشیں ہیں ان سے ہر ایک کو بچائے, ٹھیک ہے. ان آزمائشوں کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اس تیاری کرنے کے لیے آپ نے بعض چیزیں کرنی ہوتی ہے. اس سے یہی سب کچھ پہلے بھی آیا ہے, 2010 میں آیا, اس سے زیادہ اس دفعہ آیا, لیکن there were certain, فار ایگزامپل لاہور میں بھی بارش ہوئی کافی, اسلام آباد میں بھی بارش ہوئی, پشاور میں بھی بارش ہوئی, کراچی میں بھی بارش ہوئی, کوئٹہ میں بھی بارش ہوئی. Which are the two cities which were actually flooded and the three big cities which were not? Somebody must have done something right, na? Or somebody must have not done something right. I agree with that. There are two ways about it. isko wo kare, theek hai? Number 2, COVID was just like the same thing. Nobody was prepared for it. 15th مارچ کو یا 7th مارچ کو 2020 میں پتا چلا تھا, 15 مارچ کو پہلے دن لاک ڈاؤن ہوا تھا نا. Within 1 week عمران خان said no lockdown, smart lockdown. Everybody, کوئی ان کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگ لنڈن یونیورسٹی کے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان یہ نہ کیا تو اتنے لاکھ لوگ مر جائیں گے. عمران خان نے کہا یار دیکھو میری بات سنو, وہ ویسے بھی مر جائیں گے اگر ہم نے نہ کیا, بھوک سے مر جائیں گے. I'm not trying to take the, I'm trying to tell you about the thinking process of a leadership, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے, انہوں نے بات کی تھی کہ NCOC کی بات کی تھی اور اس لحاظ سے کہتا ہے. دیکھیں NCOC is an executive decision making thing جو کہ مینجمنٹ کے لحاظ سے ہے. جب آپ آل پارٹیز جو کانفرنس بلا رہے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل
थॉट प्रोसेस या Sir, I've taken that point. मैं बहुत humbly एक सवाल करूँ, आपने कहा कि लीडरशिप जो है वो शो होती है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. लीडरशिप सिर्फ तब शो होती है जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट से सवाल पूरा करने देना. आपने कहा यू नॉट हियर टू डिफेंड फवाद और एनीबडी स्टेटमेंट, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डिफेंड इमरान खान स्टेटमेंट, राइट? उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने लोग हैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ किया गया तो मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा. ये अभी कल उन्होंने जलसे में कहा. देखिए मेरी बात, अब आप मुझे बताएं ना, टाइम ऑफ क्राइसिस में. देखिए मेरी बात सुने, दो तीन चीजें बात बताता हूँ. वो जो कह रहे वो क्या सच रहे हैं, उनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है. इफ ही वांट्स, इज दिस द टाइम टू शुड ही डू इट, शुड ही डू इट? दैट्स द क्वेश्चन. मैंने मान लिया, मैं उस पे डिबेट नहीं कर रही. आप अगर वो करने वाला बंदा होता, कि जो लड़ाने वाला बंदा होता, तो 25 मई को बहुत कुछ हो चुका होता. काफी हुआ भी वैसे. कुछ नहीं हुआ. जो हुआ है, देखिए जो हुआ है ना, वो पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट की तरफ से हाई हैंडेडनेस और बहुत गलत हुआ. दैट वाज टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स. आप सोचें, देखिए मैं आपको एक मेडिसिन दूं जो एक्सपायर्ड हो, व्हाट इज दैट? इज दैट अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस? नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन. नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, तरफ आ रहा हूं, ठीक है ना. इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं. मैं 4 लोगों का नाम बताऊंगा, अगर वीडियो रिकॉर्ड कर दिया. उनके पास भी है, खाली रिकॉर्डिंग इनके, देखिए रिकॉर्डिंग खाली है, ये लोग तो नहीं कर सकते ना. नहीं, आप लोग तो देखना, सारे जजेस, हर जज की वीडियो आपके पास है, हर एक बंदे की वीडियो इनके पास है, उसको छोड़ दे. देखिए असल बात ये हो जाती है, अगर इमरान खान ने या पॉलिटिकल पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर उन्होंने हाथ ना बढ़ाना होता या हेल्प ना करनी होती, तो जो ये जो फ्लड्स के लिए जो उन्होंने वो किया था टेलीथॉन, उसमें उन लोगों ने, देखिए प्लेजेस शुरू में प्लेजेस ही होती हैं, उसमें उन लोगों ने शुरू में कह दिया था कि मैं फेडरल, सिंध, बलूचिस्तान और सब सूबों के साथ मिलकर करूंगा. So he was, देखिए ना, exactly, so he did that thing what he could have done. लेकिन हम लोगों ने बगैर किसी के कहे, हमने ये नहीं कहा कि हमने थोड़ा सा आप लोग, मैं पहले कामरान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, क्योंकि उस दिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी हेयरिंग थी जिसमें हुआ भी कुछ नहीं. ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पीटीआई के कारकुनान से चोक्ड था. ये जो एक कल्चर, क्यों उससे पहले नहीं? देखिए अगर किसी और के कारकुन निकले ना तो इसमें मेरा कसूर है. अगर मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट आते हैं, वहां पे 2 बंदे नहीं जाते उनको लेने के लिए, मेरा कसूर है. मेरे पास विजुअल्स नहीं है, मेरा कसूर है. मेरा कसूर है. कामरान साहब, अपने भाई नहीं आए थे, मेरा कसूर है. इस वक्त सर जो मुल्क में माहौल है, एक तरफ ये डिजास्टर की सूरत हाल, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन, गुफ्तगू अभी आपने सुनी, किस तरीके से इसको देखते हैं? खान साहब ने तो कल भी कहा, उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो ये मुल्क, मैं ये इख्तियार और पावर रखता हूं कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा. वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं पूरे मुल्क को बंद कर सकते हैं. मैं इसमें मगर एक चीज जो ना मैं कहूंगा, आप इस पे जरा गौर करिएगा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज निकली हैं इनकी रिलीफ के लिए या रेस्क्यू के लिए, तो वो जो आप जेहन में आपके नाम आएगा जिनका वर्कर काम कर रहा है, वो सारी मजहबी पार्टियां. और मजहबी पार्टियों के अलावा जो है ना, वो आप देख लीजिएगा कि मैं बाकी नहीं कह रहा कि बाकी खुदा न खास्ता गैर मजहबी पार्टियां, मगर जो अपने तई जो ना सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करते हैं, उनका वर्कर जो ना आपको कहीं पे इन इलाकों में नजर नहीं आ रहा. तो ये तकलीफदेह बात है. आप इसमें मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा. इसको जरा अपने तौर पे जरा नाम लाइएगा ज़हन में, आपको पता चलेगा. जी बिल्कुल सही कह रहा हैं. ठीक है जी. तो इसमें अब मामला ये है कि इन सब बातों के चैरिटी जो ना सबसे ज्यादा जो ना, बल्कि सबसे ज्यादा नहीं कहते, फिर यहाँ पे तासुब आ जाएगा. मतलब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे चैरिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादातर जो ना वो हुआ करती है. तो ये इसको सिर्फ जो है ना वो चैनलाइज करने की बात है कि चैरिटी जो है ये ना हो कि मैं अगर रिलीफ लेने के लिए आया हूँ या मैं गवर्नमेंट के सामने खड़ा हूँ या किसी अदारे के सामने खड़ा हूँ तो मैं 4 दफा ले लूँ और दूसरे को जो है वो 1 दफा भी ले. इन मामला को चैनलाइज करने की बात है और ये गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा. पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इसको भी, इस मुसीबत को भी जो है ना इसका मर्दाना वार मुकाबला करेगी. मगर जो है ना इसको, इस तकसीम को जो है ना वो अगर बेहतर हम बना लें और इसको चैनलाइज कर लें तो उसमें गवर्नमेंट्स जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स है, सूबाई या वफाकी, इनके ऊपर इल्जाम कम से कम आएंगे. वो जो प्राइवेट रिलीफ हो रहा है उसको भी थोड़ा सा चैनलाइज कर लें, उसको भी मामला को कंप्यूटराइज कर लें
اور نام جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ ڈپلیکیشن جو ہے نہ ہو, ایک دفعہ ریلیف سب تک پہنچے یا جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے, اور جو گورنمنٹ لیول پہ صوبائی یا وفاقی حکومتوں کے لیول پہ جو کیا جا رہا ہے اس کو بھی ایک طریقے سے کیا جائے. یہ نہ ہو کہ میں تھوڑا سا انفلوئنشل اور میں نے جو ہے نا وہ کوئی زیادہ جو ہے نا سینٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پالیسی میکنگ کے لیے مزید آل پارٹیز کانفرنسز اور اس طرح کی چیزوں کا بھی مزید آپ سمجھتے ہیں اہتمام ہونا چاہیے, انعقاد ہونا چاہیے؟ فوج کو انوالو کریے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو انوالو کریے, کو انوالو کریے, وفاقی حکومت کو انوالو کریے, یہ بیٹھ کے, اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوالو کریے جن کے پاس فنڈ ہے کہ جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مصیبت سے گزر جائیں گے, اللہ پاک رحم کریں گے. مصیبتیں آتی ہیں, وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ ٹیسٹ اس سے ہم گزر جائیں گے, مگر آئندہ کے لیے وہ جو ہماری غلطیاں تھیں اس کے لیے بھی سبق سیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے بھی سبق سیکھنا پڑے گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی تھی میرا خیال کانورسیشن میں, آپ پہلے. نہیں, میں صرف یہ بات کر رہے تھے, میرے نزدیک لیڈرشپ اسٹیٹسمنٹ وہ ہے کہ جب اس کی قوم پہ کوئی مشکل آئے تو قوم کو یکجا کرے. دیکھیں ہمیں جو آرڈرز ہماری پارٹی لیڈرشپ سے میاں نواز شریف نے دی کہ ہر آدمی, ہر کارکن ہر چیز بھول کے, چاہے حلقوں میں الیکشن ہے یا نہیں ہے, آپ سیلاب زدگان کی مدد کرتے مجھے نظر آئیں. دیکھیں آئی فیل دیٹس اے اسٹیٹسمنٹ شپ, کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے بھی کھیل رہے ہیں ہم, اور ہم پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہیں, ہم آپ مطلب آپ کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یشوین, اگر خدا نہ خواستہ آپ ساتھ والے گھر میں مرگ ہوتی ہے نا تو آپ اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ دھوم دھڑکا اپنا بند کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں وہ افسوس ہوا ہے. یہ تو وہ پارٹی ہے, جب چائنیز صدر آ رہے تھے اس وقت بھی یہ کنٹینر پہ تھے. آئی ایم سوری, آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس طرح سیبوٹاج کر رہے تھے, جس طرح 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ کی انہوں نے آمد کو روکا ہے, وہ سب عوام کے سامنے ہے. اور موازنہ کرنا چاہیے, لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون پارٹی انٹرسٹ میں اور کون اپنی ذات کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی وہ مطالبات کر رہا ہوں جو ملک کے انٹرسٹ میں ہے. بات سنیں, ملک کا انٹرسٹ ملک ہوگا, اللہ معاف کرے, اللہ کرے. میں کہتی ہوں ہم اس عذاب سے نکل جائیں جو تباہ کاریاں ہیں, اس سے بڑا کیا ہوگا. میں تکلیف میں ہوں, میں تڑپ رہی ہوں, میں مر رہی ہوں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تمہیں نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کو دیکھیں گے. دیکھیں نا, اس کا تو جواب ابھی ڈاکٹر صاحب یہی دیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ٹیلی تھون بھی کر رہے ہیں. میری بات سنیں, پلیز رہنے دیں, پلیز لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ. کریں, پیسے لائیں, خرچ کریں, اس کو ادھر ادھر نہ لے جائیں جیسے فورن فنڈنگ میں لگائیں لوگوں پہ. میں کہتی ہوں میرے پاکستانی بہن بھائیوں پہ ہی لگ رہے ہوں گے نا, لگائیں, چاہے خود لائیں, جیسے بھی لائیں. اور ایک بات اور دیکھیں, مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کے آرکائیوز میں سوات کی تصویریں ہوں گی. آئی سوے جب میں نے وہ دیکھی نا پورے ہوٹل, تو میں نے کہا یہ 2010 کی تو نہیں دکھا رہے, بالکل یہی سینز تھے. Which are the people who allowed those big 150-200 bed room hotels اسی جگہ جہاں وہ پہلے تباہ ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور وہ جب ہی ممکن ہے جب میرا تمہارا تیرا میرا ہم نہ کریں, ہم ایک جگہ بیٹھیں, ہم فیصلہ کریں کہ this is it now, اس کو اس طرح پلان کرنا ہے, اس طرح جانا ہے. پیپل نیڈ ٹو بی کالڈ فار آنسریبل کہ وہ کیا ہوا ہے, یہ جو تباہ ڈرینز ہوئی ہیں, یہ ہوئی ہیں, یہ سب مل کے بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا. یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائیں گے, ہم الگ بنائیں گے, ہم اپنی باتیں کریں گے, یہ اپنی کریں گے, اور عوام کا نقصان ہو جائے گا. دیٹ از واٹ از. کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آج بھی بولے ہیں وہ گجرات میں, کل بھی وہ بولے, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو کیمپین ڈیزائن کی ہے آزادی کی, جتنے پیسے تک وہ میں ساری کر کے چھوڑوں گا. جتنے پیسے جلسوں پر, مجھے پتا ہے جلسہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا, ظاہر ہے جلسوں میں پوری ایڈمنسٹریشن لگی ہوگی, کیونکہ ادھر ان کی حکومت پنجاب میں بھی 4 صوبوں میں ہے, ساری ایڈمنسٹریشن لگی ہوگی, پیسے خرچ ہو رہے ہوں گے. خدا کا واسطہ آپ وہ پیسہ چلے دے دیں کسی کو. آپ کی فالوئنگ تو اتنی ہے, آپ کی فالوئنگ اتنی ہے, تو آپ کو کیا ڈر ہے. آج میں نے پھر کہہ رہی ہوں ٹھپ دیں اس کو, پھر کریں گے. اچھا یہ ویسے شائستہ جو تجویز دے رہی ہے کہ اس کو یہاں ٹھپ دیں, یہیں سے شروع کریں گے, اسی پہ غور کر لیں. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا 4 میں سے 3 ڈرینیج بند ہے. کس وجہ سے؟ کرپشن کی وجہ سے.
وہ ڈرینیج کے اوپر اگر قبضہ مافیا والوں نے اپنی جگہ نہ بنائی ہوتے, جگہ بنا کے بیچی نہ ہوئی ہوتی, تو یہ پرابلمز نہ ہوتے ہیں. پرابلمز میں چھوٹا سا سوال پوچھ لوں, یہ بات آپ کر چکے ہیں ڈرینیج والی. دیکھیں آپ نے جب ان سے یہ سوال پوچھا, the root cause of Pakistan going down is corruption. اب میں اس کی ایک دو باتیں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا, شائستہ جی نے بالکل صحیح کہا, اگر ساتھ والے گھر میں ماتم ہو تو انسان اپنے میوزک وغیرہ اس قسم کی چیزیں کام کر لیتا ہے, لیکن وہ اپنے جو نارمل روزمرہ کی جو پلاننگ چیزیں اگر کوئی ہو رہی ہوتی تو ان کو روکتا نہیں ہے. جلسہ بالکل نارمل ہے. ان لوگوں کے دیکھیں, آپ لوگوں نے ایک مل ملا کے آپ لوگوں نے آؤٹ آف 155 9 سیٹوں کو خالی کروایا ہے اور اس کے اوپر کر رہے ہیں. دس از آل پلاننگ وچ ہیز گاٹ 9. اب میں بات بتاتا ہوں, جب انہوں نے بات کی تھی نا کہ ایک پاکستان ایک فائنینشیل کرنچ میں سے گزر رہا ہے سارا, دیکھیں یہ پاکستان فائنینشیل کرنچ, جب یہ لوگ بات کرتے ہیں پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے اور یا بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بینکرپٹ 2018 میں ہو چکا تھا. اس کی وجہ ڈار میں بتاتا ہوں, اسحاق ڈار نے پاکستان کی روپی کو ویلیو رکھنے کے لیے 17.5% ایکسٹرا ویلیو رکھنے کے لیے $10 بلین انہوں نے لگائے, فلوٹ کیا. ٹھیک ہے, سنیں اس کی وجہ سے جو اوور آل جو بیلنس آف ٹریڈ میں جو ڈراپ آیا تھا, دیٹ واز 1/3 آف دی اکانومی. اٹ واز ایکویلنٹ ٹو اباؤٹ $6 بلین. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو کسی کی اکنامک پالیسی ہے نا جسے آپ ڈسیگری کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے, ہاؤ ڈز دس جسٹیفائی یور ایٹیٹیوڈ ٹوڈے؟ میں تو یہ سوال ہمارے ایٹیٹیوڈ میں نے آپ کو صاف بتا دیا. ہمارا سمپل یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی تھی, لیکن ہم لوگوں نے اپنی کرپشن کی وجہ سے, اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگ پیسے جو ہے نا بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں, ادھر سے پھر ایون فیلڈ کی وہ چیزیں بن جاتی ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہم کر سکتے ہیں ان دا ٹرمز آف مینجمنٹ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کے پی, پنجاب جو ہمارے انڈر ہے, ہم اس میں مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور باقی پورے پاکستان کے لیے جو ہمارے جواب آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں, فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. رہی بات الیکشنز کی, ہم الیکشنز کی تیاری کے لیے کریں گے کیونکہ الیکشنز ہوں گی. سر سوال کے جواب میں سوال کیوں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ جواب توشہ خانہ کا جواب مانگا جائے تو آپ کہتے ہیں زرداری اور نواز شریف کا توشہ خانہ چیک کریں, فورن فنڈنگ کا جواب مانگا جائے تو آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ چیک کریں. اپنا جواب دے دیں نا. میں توشہ خانہ کی سمپل ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل نہیں لے, میں ایٹیٹیوڈ پہ سوال کر رہی ہوں. دیکھیں ایٹیٹیوڈ پہ تو مجھے بھی پلیز میں تو اس بات پہ کرتا ہوں, 2 wrongs does not make 1 right. بالکل, ٹھیک ہے, I totally agree with that, and I should learn from somebody else wrong things کہ میں وہ نہ کروں. میں بالکل اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, and I'm a real کہ بھئی ان چیزوں کو ہونا بھی نہیں چاہیے, in the first place نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اس چیز کو اور بہتر کرنا چاہیے. دیکھیں میں صرف یہ جو ایٹیچیوڈ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سوچ کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میں تو سلام پیش کرتی ہوں فائنانس منسٹر پنجاب کو. انہوں نے کہا کہ اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوئے گا, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر وہ عمران خان پہ کیس بناتے ہیں اور اگر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور اگر وہ ہمیں ایسے کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر مطلب فور گاڈ سیک عمران خان کمز بیفور ریاست. چلے میں اس پہ لوں گی کامنٹ ڈاکٹر سے. میں پہلے سینٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں, کامران صاحب کو, کہ سر اس وقت جو ماحول ہے پاکستان میں, ملک میں, ایک جماعت ہے, آپ بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے حقیقی آزادی چاہیے, کرپٹ عناصر سے پاکستان میں حقیقی آزادی چاہیے, اور چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کے معاملات ہیں, یہ چلتے رہیں گے, جلسے, جلوس, ریلیز, اور یہ جو ان کی کیمپین ہے یہ رکے گی نہیں, یہ چلتی رہے گی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال مسٹیک کرنا ہے. یہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے پریشر جو ہے نا وہ کر کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے نا وہ شاید ان سے
अपना मुकदमात से जान छूट जाएगी एक तरफ, और दूसरा जो है ना वो नैरेटिव जो है ना उसमें कोई जान आ जाएगी। देखिए कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है इस वक्त हम सारे इंसान पहले हैं, हम सारे पाकिस्तानी पहले हैं, हम सारे मुसलमान पहले हैं, और उसके बाद जो है हम फिर पार्टियों का हिस्सा हैं, उसके बाद जो है ना पार्टियां उसके बाद आती हैं। तो इस तरह से अगर कोई नैरेटिव वो इस कास्ट पे बिल्ड करना चाहता है कि एक तरफ लोग जो है ना वो मुसीबत में और एक तरफ लोग जो है ना वो अभी तक उनका जो है ना वो मामला जो है ना उनकी तकलीफ़ों के जो है ना वो मुदावा नहीं हो पा रहा, और वो ये समझते हैं कि वो बच्चों को जो है वो निकाल के रोडों पे और उसमें जो है ना अपने मुकदमात के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, या शायद कोई इस तरह से जो है ना उनको ये टेम्पो जो है ना वो अगले इलेक्शन तक बरकरार रख पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये साबित करना होता है कि पाकिस्तान पहले है, और यकीनन पाकिस्तान को पहले होना चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की ज़मीन पहले, बल्कि पाकिस्तान के लोग पहले। पाकिस्तान के लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, एडमिटेडली तकलीफ में है, उस तकलीफ का मदावा होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने इतने बिलियन जो है ना हमने इतने मिनटों में या इतने घंटों में इकट्ठे कर लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने तौर पे जिन सूबों में, जिन जगहों पे इनकी हुकूमतें हैं, वो रकम जो है ना वो जो आपने इकट्ठी की है वो उन दोस्तों तक, उन जो तकलीफ में है उन तक पहुंचा दीजिए किसी सिस्टम के तहत। ये उनकी उससे बड़ी खिदमत होगी। जो ये खिदमत जो है ना ये करना चाहते हैं जलसे जुलूसों से, ये खिदमत जो है ना वो पायदार नहीं हुआ करती, ये जलसे जुलूसों के नताइज पायदार नहीं हुआ करते। मगर आप गम में किसी का जो है ना उस गम का मदावा करते हैं और वो रिलीफ उस तक अगर पहुंच जाती है, वो सिर्फ ना सिर्फ खुद जिंदगी भर याद रखता है, बल्कि उसके बच्चे, उसकी औलादें जो है ना वो इस मामले को याद रखती हैं, और वो नैरेटिव जो है ना वो ज्यादा पायदार हुआ करता है। तो बिल्कुल ठीक है, रिलीफ जो भी प्रोवाइड करे इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, जैसे आपने कहा कि मुश्किल में रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 1 मिनट रह गया डॉक्टर साहब। ये IMF वाली जो ऑडियो लीक थी, कोई इसका कोई डिफेंस है हमारे पास कि ये कहना कि रियासत को नुकसान अगर होता भी है तो छोड़ो? I think that was a comment was not warranted. It was Very not. simple. No, it was not. very nice. ठीक है, आप एक accept चीज that. ना डॉक्टर, ठीक हाँ, है। देखिए बात ये हो जाती है, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अपनी, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कमेंट, ठीक है, इन्हीं के इत्यादि हैं, एक जगह पे गए हैं सैलाब के लिए, वहां जाके कहते देखो जगह जगह पानी है, वो पीछे ग्रीनरी है, और वेनिस की सिटी के साथ उसका मवाजना कर रहे हैं। वो भी अनवारंटेड है। नहीं, अगर किसी ने वो किया, ठीक है। देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोगों पे हर एक बंदा जो है ना, हर एक बंदे से गलतियां होती हैं, हर एक बंदा इमोशंस में आके गलत बात कह सकता है, ठीक है, दैट्स वेरी फेयर, ठीक है। हमें उसको थोड़ा सा मार्जिन देना That was a चाहिए। plan. वो गलत बात नहीं है कि आप तैमूर लेटर झगड़ा लिखवा रहे थे, नंबर 2 को जानता है, उसने कहा कि मैं लीक कर दूंगा। लेटर सारी एक ने बातें भी नहीं उनसे दिया, बता दो। लेटर एक ने भी नहीं दिया, भाई लेटर गया लेटर है, नहीं गया, झगड़ा साहब का लेटर तो आया, नहीं गया, झगड़ा साहब का लेटर आया, पंजाब लगारी साहब ने सवाल पूछने के बाद जो है ना रेजिस्ट किया लेटर को, थोड़ा सा झगड़ा साहब का लेटर गया। सुने वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आई थिंक प्रेस एक कॉन्फ्रेंस में एक्नॉलेज किया है। एक मिनट है जय, पहले क्या? झगड़ा साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिफ्ता इस्माइल को कहा था आप मुझे प्रूफ करके बताएं मेरा लेटर किसको गया है, नहीं किसको मिला IMF है। को तो देखें जाहिर है उनको कोई नहीं चैनल से नहीं गया ना, सुनिए, खत लिखा गया। जो उन्होंने कहा कि मैं नंबर 2 को भी जानता हूं, मैं लीक कर और मैं सारी बातें उनको एक बता मिनट है ना, उनसे उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि इन्होंने लेटर लिखा है, पता कैसे चला? ठीक है, एक मिनट है जय, देख सुन लेना, लेटर लिखा है। वक्त हाँ, तैमूर झगड़ा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उनको चैलेंज किया कि मुझे बता दे कि लेटर कहां गया है। मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस कर चलिए, सकता हूं, वक्त खत्म हो गया। मैं I can discuss प्रोग्राम everything with वाइंड you, अप करके आपसे but ये not समझती हूँ कि क्या मामला है। single letter was written, not a single letter was लेटर written। फेडरल गवर्नमेंट को लिखा गया है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट में और IMF में फर्क नहीं है। तो IMF को तो खत लिखने का मामला ही नहीं था। चले मैं इस पे आपसे बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, शाइस्ता परवेज मलिक, सो मच फॉर योर टाइम जी। सेंटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम नुक्ता एतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।